सातसंघ बलंगा पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा कोटी कोटी टंका व्ययबरादर दुर्नीति सहित नियममान संप्रसारण कार्य उपरे हेब तदंत। ଏହି ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଆସିବେ ବିଭାଗର ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ବାବୁ। ସରକାର ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇ ଗୁଡ଼ିଆଣି ସୂତାରେ ଛନ୍ଦି ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ପିପିଲି ଉପଖଣ୍ଡ ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି ବିଭାଗର ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ଛନ୍ଦି ବୋଲି ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଥିବା ଯନ୍ତ୍ରୀ ବାବୁମାନେ ଠିକା ସଂସ୍ଥାରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବିଲ୍ ଉଠାଇ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ଜନସାଧାରଣ ମାନଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଆସିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। एमिति उक्त कार्य निर्माण कार्य होछि जनसाधारण भिजिलांस तदंत दाबी करछथि। उक्त संप्रसारण कार्य निमंते विभाग प्राय 11 कोटी ऊर्ध्व अर्थ व्यवहार होइथवा दायित्व थिवा सहकारी जंत्री मनोरंजन महापात्र कहिसथि। ए रास्ता कार्य गत 2024 मसिया जनवरी मासरो आरंभ होई डिसेंबर मासरे शेष हेबाको थिवा बेले एहार मियाद पूरण शेष होइछि। मियाद पूरण परे विभाग तरफरु वर्धित समय एवं खिलापी अर्थ दाखल एवं चुक्ति पत्र रे उच्चतंत्रिक निर्देशनामा न होई कार्य कहा इंगित चालू रही तदंत साक्षेप। उक्त कार्य ठिका संस्था भलरे करिनाही बोली पिपिली पीडब्ल्यूडी विभाग कार्यनिर्वाही जंत्री राजेंद्र साहू सम्मुखें श्री महापात्र कहिथवा बेले उक्त कार्य को आउथरे कोर कटिंग कराजियो बोली प्रकाश करछथि। संप्रसारण कार्य अद्यावधि चालू रही कार्य समय सातसंघ बजार एक पार्श्व फेवर सिमेंट इटा पका ढलाई दियाछि हेले एही कार्य निर्माण होइछि। ब्यूरो रिपोर्ट द रिपब्लिक ओडिशा 24 न्यूज।